Hijo de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ve jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. 여러분들도 생일이 귀중하게 여기시고 있잖아요. 생일. Y yo creo que también hay personas que nosotros consideramos valiosas como también. 여러분의 생일도 축하하고 친구들의 생일도 축하하잖아요. Y también los cumpleaños, nosotros consideramos los cumpleaños importantes, los de los amigos o los de nosotros mismos. 이 땅에서 태어나줘서 고맙다 그 얘기잖아요. Entonces, el cumpleaños significa te felicito y estoy agradecido por 예, 사람 살아가면서 보통 사람들은 평생 자기 생일을 기억합니다. Pero la mayoría de las personas tienen su vida recuerdan sus cumpleaños. 중요하기 때문에 기억하는 거죠. Como es muy importante lo recuerdan. 자, 영적으로 탄생하는 것이 그게 영접입니다. Entonces, el nacer espiritualmente puede ser algo así. 요한복음에 보니까 구원받는 것은 거듭나는 것이라고 얘기했어요. Entonces, si miramos en Juan, vemos que recibir la salvación es nacer de nuevo. 두 번째로 태어난단 말이죠. Es nacer de forma segunda vez. 그래서 우리는 육신의 생일도 있고 영적인 생일도 있는 겁니다. Por eso podemos decir que tenemos un cumpleaños físico y también un cumpleaños espiritual. 그만큼 두 번째로 태어나는 이 영접, 거듭남 너무 중요합니다. Entonces, así de importante es el nacer de nuevo espiritualmente. 앞으로 여러분들에게는 영접 운동이 많이 일어날 겁니다. Habrá muchas personas en adelante que puedan aceptar Jesús gracias a ustedes. 하지만 정확하게 알고 영접을 초청하는 거하고 그냥 형식적으로 영접하는 거하고는 다릅니다. Pero es muy diferente el aceptar conocido esto verdaderamente y el aceptar simplemente por una forma. 입으로 따라한 영접 기도 때문에 구원받는 게 아닙니다. Uno no recibe la salvación por una salvación que solo se repite por la boca. 정말로 믿고 고백해야지 구원받는 겁니다. Nosotros recibimos la salvación si de verdad creemos y confesamos eso. 안 믿고 영접할 수 있습니까? 영접 기도할 수 있습니까? ¿Será que uno va a hacer la oración de aceptación no creyendo? 입으로 영접 기도는 얼마든지 할 수 있어요. Sí, por la boca se va a hacer una oración. 입으로 고백하는 게 중요한 게 아니고요. Lo importante no es confesar por la boca, 정말로 믿고 고백하는 게 중요한 겁니다. sino lo importante es de verdad creer y confesar. 그 영접이라는 의미를 제대로 알고 영접 초청해야지 진짜 제대로 구원받을 수 있는 겁니다. Nosotros debemos de conocer la aceptación correctamente y confesar, así es como se salva. 이 영접이라는 걸 잘 아셔야 돼요. Nosotros debemos de conocer lo que es la salvación muy bien. 제가 자주 그런 설명을 합니다. Y esa es una explicación que yo doy muy seguido. 자, 우리 청소년들이 많은데요. 우리 부모님들 잘 한번 생각해 보세요. Hay muchos jóvenes aquí y los padres se pueden poner a pensar. 여러분 사랑하는 자녀들이 있잖아요. Ustedes tienen a sus amados hijos. 저는 가끔씩 잠자다가 이렇게 깰 때가 있어요. Hay veces en las que yo me duermo y de repente me despierto. 눈을 떴는데 제가 누워 있어요. Entonces podemos abrir nuestros ojos y están ellos acostados. 깜짝 놀라죠. Entonces uno se sorprende mucho. 우리 아들이 누워 있어요. Entonces digamos si mi hijo está ahí acostado. 우리 아들이 나하고 똑같이 생겼거든. Entonces mi hijo es muy similar a mí. 그래 자세가 깨면 내가 누워 있는 것처럼 깜짝 놀랍니다. Entonces digamos si me levanto, entonces como que si yo me viera a mí mismo lo miro. 자녀를 출산할 때마다 참 비밀이에요. Y entonces de verdad siempre que miro a mis hijos, es de verdad. 여러분 과학적으로 한번 생각을 해보자고요. Pensémoslo científicamente. 제가 이런 비유를 자주 듭니다. Entonces es una comparación que yo doy muy seguido. 왜 그러냐면 대부분 정확하게 잘 몰라요. Es porque la mayoría de las personas no conocen eso muy bien. 우리 부모님들 자녀를 출산할 때 생각을 해보시라고요. Entonces ustedes piensen, los padres cuando dan a luz a los hijos, 생명이 어떻게 탄생되죠? ¿cómo es que nacen la vida? 그냥 딱 과학적으로 얘기하면 세포 두 개가 만났을 뿐입니다. Entonces científicamente hablando solo se encuentran dos células. 정자, 난자, 세포 두 개가 만났을 Se 뿐이에요. encuentra uno varios espermatozoides. 눈에 안 보입니다. Y esto no se puede ver por los ojos. 손으로 안 만져집니다. No lo puedo tocar con mis manos. 느낄 수 없습니다. No lo puedo sentir. 근데 작은 세포 두 개가 만났는데 그 순간이 생명의 탄생이라. Pero cuando se encuentran esas dos células, empieza la vida. 이게 뱃속에서 점점 자라는 거예요. Y entonces empiezan a crecer en el medio. 10개월 후에 이제 세상 밖으로 나오죠. Y después de 10 meses sale al mundo. 그래서 수십 년이 지나서 지금 저와 여러분들의 모습을 지금 하고 있는 겁니다. Entonces pasan muchos años y se vuelven como nosotros.
하지만 거슬러 올라가면 생명의 탄생은 아주 작은 사건입니다. Pero la verdad es que si regresamos todo, podemos ver que el nacimiento de vida es algo muy pequeño. 그 작은 사건이지만 결과는 어마어마합니다. Por este pequeño evento hay un resultado muy grande. 영접도 이와 같습니다. Es lo mismo para la salvación. 아주 작은 사건이에요. Es algo muy pequeño. 내 마음의 문을 열고 그냥 주님을 모셔드리는 사건입니다. Es el abrir las puertas de mi corazón y aceptar al Señor. 하지만 결과는 어마어마합니다. Pero el resultado es algo tremendo. 그 순간 영적인 생명, 영생이 주어집니다. Desde este momento nosotros obtenemos espiritualmente la vida eterna. 천국의 축복이 주어집니다. Y tenemos las bendiciones del cielo. 그 순간 사단에게서 완전히 해방되게 됩니다. Desde este punto nosotros somos liberados de Satanás. 하나님의 자녀가 되게 됩니다. Nos volvemos hijos de Dios. 하나님의 모든 축복을 받게 됩니다. Y recibimos todas las bendiciones de Dios. 성령께서 같이 동행하시게 됩니다. El Espíritu Santo está con nosotros. 한꺼번에 기적이 벌어지는 거예요. Y ocurre milagros de una vez. 사단의 자녀였다가 하나님의 자녀로, Nos volvemos de ser hijos del diablo a hijos de Dios. 지옥 백성이었다가 천국 백성으로, Nos volvemos personas que éramos del pueblo del infierno al pueblo del cielo. 죄인이었다가 의인으로, Nos éramos pecadores y ahora somos justos. 한마디로 얘기하면 영적으로 기적이 벌어지는 순간이 그 영적인 탄생 순간입니다. Entonces, en pocas palabras, este es un milagro espiritual, es el nacimiento espiritual. 그게 영접하는 순간이에요. Esto es la salvación. 눈 감고 1분만 기도하면 됩니다. Nosotros simplemente debemos de cerrar nuestros ojos y orar un minuto. 하지만 결과는 어마어마합니다. Pero de verdad el resultado es algo tremendo. 어마어마하다는 걸 알고 영접 초청해야 돼요. Nosotros debemos saber que esto es algo fenomenal y que debemos evitar. 이 사람이 오늘 마음 문을 열고 예수님 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 되는구나 라고 믿고 초청하면 굉장한 일이 벌어집니다. Nosotros invitamos a las personas sabiendo que si esta persona se vuelve el hijo de Dios, es un gran milagro espiritual. 이 사람이 오늘 예수님을 구주로 영접하면 하나님의 나라가 이 사람에게 임하는구나. Entonces debemos de saber si esta persona acepta hoy a Jesús, entonces el reino de Dios se establece sobre ella. 이 시간에 영접하면 이 사람의 모든 죄의 문제가, 저주의 문제가 끝이 나는구나. Si esta persona acepta, entonces todos los problemas del pecado y de la maldición se eliminarán sobre la vida de esta persona. 영접하면 사단에게서 영원히 해방받는구나. Si esta persona acepta, entonces será liberado completamente, eternamente de Satanás. 이렇게 알고 있는 사람이 영접을 초청하는 거예요. Entonces las personas que saben estas verdades deben invitar a aceptar a las personas. 적어도 여러분들은 그렇게 아셔야 돼요. Entonces por lo menos ustedes deben saber esto. 그리고 여러분들에게 많은 영접 운동이 일어날 겁니다. Entonces habrá muchas horas de aceptación en sus vidas en adelante. 자, 믿으시면 아멘 크게 한번 해보십시다. Entonces ustedes creen esto porque amén de una manera muy grande. 멕시코의 힘을 보여줍시다. 분명히 얘기하는데 여러분에게 수많은 전도 운동이 일어날 겁니다. Seguramente les digo que habrá grandes obras de evangelismo en su vida. 하나님이 오늘부터 여러분을 쓰실 겁니다. Desde hoy Dios nos va a utilizar. 막연하게 쓰는 게 아니에요. No los va a utilizar simplemente 답이 있기 때문에 쓰실 겁니다. como lo pensamos, sino porque nosotros tenemos una respuesta. 살릴 내용이 있기 때문에 쓰실 겁니다. Porque nosotros tenemos este contenido para salvar. 엄밀한 의미에서 전도는 우리가 하는 게 아닙니다. De la forma más técnica, nosotros no somos los 전도는 하나님의 일입니다. porque el evangelismo lo hace Dios. 답이 없는 사람들을 하나님이 알고 계시고, Porque Dios sabe quiénes no tienen la respuesta. 문제 있는 사람들을 하나님이 알고 계시고, Dios sabe quiénes poseen el problema. 그 문제 해결할 수 있는 답을 누가 가진지 알고 계세요, Y 하나님이. Él sabe quién tiene esta solución para este problema. 요 두 사람을 만나게 하시는 게 하나님의 Y 작품입니다. Dios es el que permite el encuentro entre estos dos tipos de personas. 이게 전도요. Esto es el evangelismo. 여러분들은 답을 가졌습니다. Ustedes tienen esta respuesta. 하나님이 답이 필요한 문제 가진 자를 붙이실 겁니다. Entonces Dios les permite encontrarse con las personas que necesitan solución. 붙이시면 여러분이 알고 있는 답을 얘기하면 돼요. Entonces si Dios les permite ese encuentro, simplemente hay que compartir esta solución. 이 인생이 완전히 바뀝니다. Y cambia la vida totalmente. 저는 진짜 기대하고 있어요. De verdad yo estoy teniendo altas expectativas. 정말 전도자들이 일어나기를 기대하고 있습니다. Estoy esperando que se levanten grandes evangelistas. 저는 그분들 손을 잡고 중남미 전체를 누비기를 기도하고 있습니다. Yo estoy orando para agarrarme en las manos con ellos y poder salvar a toda Sudamérica. 그분들과 같이 쿠바도 가고 저 엘살바도르도 가고 브라질도 가고 기도하고 있습니다. Quiero ir a Cuba con ellos, quiero ir a El Salvador, quiero ir a Brasil. 지금은 까로도나 목사님하고만 다닙니다. Y ahorita estoy con el pastor Perdón. 많은 정인들이 나오면 같이 다녀야 되죠. Y si salen muchos testigos, yo quiero ir junto con todos ellos. 일시에 중남미의 전도의 바람, 생명의 바람, 예수의 바람 일어날 수 있도록 같이 하기를 간절히 기다리고 있습니다. Entonces yo estoy esperando con mucha pasión que se puedan levantar todas estas personas para juntos en ese movimiento de vida, en este gran viento del evangelismo de Cristo. 여러분 빨리 일어나시길 바랍니다. Espero que ustedes se puedan levantar rápidamente.
여러분에겐 세계 살릴 답이 주어졌습니다. Ustedes tienen la respuesta para salvar al mundo. 정말입니다. Esto es verdadero. 하나님 라틴 아메리카 나를 통해서 살아나게 하시고 Dios va a salvar a Latinoamérica a través de mí. 멕시코 나를 통해서 살아나게 하시고 México va a salvar a través de mí. 이라부아 또 레온 나를 통해서 살아나게 하시고 Permite Dios que pueda salvar a Irapuato, a 하나님 León. 이 증거 가지고 전 세계 살릴 수 있도록 축복하여 주십시오. Dios bendícela para que con esa fe yo pueda salvar a todo el mundo. 그게 여러분의 절대적인 우선순위가 되셔야 됩니다. Esta debe ser su prioridad. 그럼 하나님이 다른 건 다 정리시켜 주세요. Si es así, entonces Dios va a ordenar todo lo demás. 돈 문제를 뛰어넘게 하십니다. Va a poder hacer que ustedes transciendan el problema económico, 자녀 문제 뛰어넘게 하십니다. también el problema de los niños, 교회 문제 뛰어넘게 하십니다. de la iglesia. 제가 세계적으로 다 다니다 보니까 질문하시는 분들이 많아요. Y yo yendo todo el mundo, a veces recibo estas preguntas. 교회가 얼마나 크냐? ¿Qué tan grande es la iglesia? 그 엄청난 돈은 누가 주냐? ¿Y quién es quien provee todo ese dinero? 사모님은 괜찮냐? ¿Está bien su esposa? 제가 계속 돌아다니니까 Porque yo soy pirata de 질문들을 많이 해요. Entonces muchas personas me preguntan, 하나도 문제가 안 됩니다. pero ninguna de estas cosas ha sido un problema. 하나님이 하나님의 사람을 보내서 제가 마음껏 뛸 수 있도록 하고요. Porque Dios tenía gente para que yo pueda ir a donde yo quiera. 저희 교회는 점점점 세계복음화의 센터로 바뀌어가고 있고요. Y poco a poco nuestra iglesia se está volviendo un centro de evangelismo mundial. 우리 가정에 하나님 역사하고 계십니다. Y Dios está hablando sobre nuestra familia. 절대적인 우선순위가 전 세계를 살려야 되겠다는 게 절대적인 우선순위면 다른 건 하나님이 정리하십니다. Si nuestra prioridad absoluta es la de salvar a todo el mundo, Dios hace lo demás. 한 번 사는 인생 그런 축복 받다가 우리 하나님 앞에 가야 되지 않겠습니까? Nosotros en esta única vida que vivimos, ¿no creen que debemos de ir ante Dios después de hacer esto? 여러분 세계복음화의 증인 되시길 바랍니다. Pero que ustedes sean testigos del evangelismo mundial. 이 복음 가지면 충분히 그럴 수가 있습니다. Porque con el evangelio eso se puede. 그래서 여러분 그리스도의 비밀 가진 자가 되시고 Espero que ustedes sean aquellos que poseen el misterio de Cristo. 특별히 영접의 비밀 가진 자가 되시고 Que sean aquellos que poseen el misterio de la vida. 전도 운동, 말씀 운동의 비밀 가진 자가 되세요. Que sean aquellos que tienen el misterio del movimiento de evangelismo de la palabra. 내일 현장에서 이걸 체험할 거고요. Y mañana experimentaremos esto en el campo. 사는 동안 계속 체험하실 Y 겁니다. que en el resto de su vida lo puedan experimentar. 자, 영접을 성경적으로 좀 설명하겠습니다. Vamos a explicar acerca de la aceptación bíblicamente. 읽었던 요한복음 1장 1절에서 18절이 가장 잘 설명하고 있습니다. Lo que leímos ahora, Juan 1 del 1 al 18, lo explica de la mejor manera. 예수 그리스도는 말씀입니다. Porque Jesucristo es la palabra. 이 말씀이 하나님이라고 그랬어요. Él es el verbo y el verbo es Dios. 예수 그리스도는 만물을 지으신입니다. Y Él es el creador de todo. 생명입니다. Él es vida. 참 빛입니다. Y Él es la verdadera luz. 왕이십니다. Él es el rey. 그런데 그분이 성육신 하셨습니다. Pero el rey se volvió carne. 은혜와 진리의 근원이십니다. Él es la fuente de toda gracia y verdad. 이분이 예수님이세요. Él es Jesús. 근데 이 예수님이 오셨는데 아무도 몰라요. Pero vino este Jesús y nadie le conoció. 자기 백성한테 왔는데 자기 백성이 몰라요. Él vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. 그래서 예수 영접은 아무나 하는 게 아닙니다. Por eso el aceptar a Jesús no lo hace cualquiera. 암만 시대적인 메시지를 전해도 안 믿는 사람은 안 믿어요. Si por así yo doy un mensaje histórico, las personas que no van a creer, no van a creer. 예수님의 메시지 들을 때 모든 사람 믿었습니까? ¿Será que cuando Jesús dio su mensaje todos le creyeron? 바울이 복음 전할 때 모든 사람이 믿었습니까? ¿Será que cuando Pablo predicó todos le creyeron? 여러분이 복음 전할 때도 모든 사람이 안 믿을 수 있습니다. Puede ser que cuando ustedes evangelicen no todos les crean. 하지만 실망하지 마세요. Pero no sean desanimados. 그 안에 여러분 같은 예비된 사람이 있습니다. Porque hay personas como ustedes que están 그 속에 여러분들보다 큰 일을 할 사람이 숨어 있습니다. Hay personas que harán obras más grandes que ustedes. 복음 전했을 때 많은 사람들이 반대한다고 실망하지 마세요. Ustedes no se desanimen porque habrá personas que se les opongan. 그냥 길가밭일 뿐입니다. Sino estas personas solo son semillas en el camino. 돌짝밭이고 가시덤불일 뿐입니다. Son semillas en los pedregales, en los espinos. 그 속에 옥토가 숨어 있습니다. Pero dentro de estas hay personas que son. 그 옥토에게 이 씨가 뿌려지면 30배, 60배, 100배 되는 법입니다. Si caen esas semillas en la tierra buena, entonces darán frutos 30, 60, 100 veces más. 아무나 영접하는 게 아니다. Y no es cualquiera que 그래 영접하고 구원받는 것 자체가 축복이다. sino que las personas que aceptan y reciben la salvación son una bendición. 특별히 이 자리에 앉아 있다는 것은 하나님이 선택하셨다는 뜻입니다. Especialmente el hecho de que ustedes están sentados aquí significa que Dios los eligió. 하나님이 여러분을 쓰시겠다는 뜻입니다. Significa que Dios los quiere utilizar. 여러분 믿으시길 바랍니다. Pero ustedes también. 예수님이 이런 분이시라는 사실을 알고 영접하는 것이 구원의 유일한 길입니다. El único camino para la salvación es conocer que Jesús es el Cristo y aceptarlo. 어떻게 영접합니까? ¿Cómo lo aceptamos? 계시록 3장 20절에 우리 주님의 마음은 두드린다 그랬어요. Podemos ver en Apocalipsis 3 que el Señor se encuentra tocando
로마서 10장에 그래서 정말로 마음으로 믿고 입으로 시인하는 거예요. En Romanos 10 nos dice que de verdad debemos de creer en el corazón y confesar con la 그래서 boca. 내 마음에 주님을 들어오라고 초청하시면 그게 영접입니다. Y si invitamos al Señor a que entre en nuestro corazón, esto es la aceptación. 영접하면 하나님의 자녀가 됩니다. Y si aceptamos, nos volvemos hijos de Dios. 구원받는 것이죠. Y somos salvos. 그때부터 계시록 3장 20절에 주님이 우리와 더불어 살게 되어 있습니다. Y desde aquí en Apocalipsis 3:20 el Señor vive con nosotros. 그것이 생명입니다. Esto es vida. 요한일서 5장 11절에 13절 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en primera de Juan 5, del 11 al 13. 영접의 의미 3번을 설명하겠습니다. Vamos a explicar también el significado de la aceptación. 예수님을 구주로 영접하면 주의 성령이 우리 속에 들어오십니다. Si nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Él entra entre nosotros. 요한복음 14장 16절 좀 찾아주십시오. Vamos a buscar Juan 14:16. 요한복음 14장 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Salvador para que esté con vosotros para siempre. 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 Para que esté con vosotros para siempre. 17절에 보시면 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. En el versículo 17 nos dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 영원토록 너희와 함께 너희 속에 Estará para siempre con vosotros porque mora con vosotros. 구원받은 사람이 죄를 범할 수 있습니까? ¿Será que una persona sana puede pecar? 예, 죄를 범할 수 있습니다. Sí, puede pecar. 근데 그 죄도 해결받았습니다. Pero incluso este pecado ya ha sido resuelto. 믿으시길 바랍니다. Espero que tengan fe. 예수님의 십자가의 피는 우리 과거의 죄만 해결한 게 아닙니다. Porque la sangre de la cruz de Cristo no solo solucionó nuestro 과거, 현재, 미래의 죄가 깨끗이 해결받았습니다. sino que todos los pecados del pasado, presente y futuro son resueltos totalmente. 구약에는 성령이 임했다가 죄를 범하면 성령이 떠나셨어요. En el Antiguo Testamento, cuando uno tenía el Espíritu Santo y uno pecaba, el Espíritu Santo se iba. 시편에 보면 나와 있습니다. Lo podemos ver en el Salmos. 다윗이 밧세바를 범했죠. Cuando David estaba en la Barseba. 그때 다윗이 한 기도입니다. Entonces aquí David oró. 뭐라고 기도했냐? ¿Qué es lo que dijo? 주의 성령이 나에게서 떠나지 말기를 기도했어요. Él oró para que el Espíritu del Señor no se alejara de él. 구약에는요, 성령이 임했다가도 죄 범하면 그냥 떠나버렸어요. Entonces en el Antiguo Testamento, si uno cometía un pecado, el Espíritu Santo podía estar sobre uno y luego se iba. 하지만 그리스도의 피로 구원받은 우리에게는 그런 일이 없습니다. Pero para nosotros que hemos sido salvos con la sangre de Cristo, esto no ocurre. 한 번 주의 성령이 임하시면 영원토록, Porque si el Espíritu del Señor viene sobre nosotros una vez, se queda. 한 번 주의 영이 들어오시면 영원토록 우리와 함께, El Espíritu de Dios mora entre nosotros es para siempre. 우리 속에, Dentro de nosotros. 이게 하나님 주신 축복입니다. Esta es la bendición que Dios nos dio. 한 번 예수님을 구주로 영접하면 성령께서 영원토록 나와 함께 내 속에 계시겠습니다. Si aceptamos al Señor una vez, entonces el Espíritu Consolador viene sobre nosotros para siempre y mora en nosotros para siempre. 절대로 떠나지 않으십니다. Y nunca se irá. 믿으시길 바랍니다. Pero que crean en eso. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. Si creen, digan amén. 절대로 안 떠난다. 두 번째, No se irá y el segundo. 예수님을 구주로 영접하는 순간 창조의 능력과 생명이 회복됩니다. Desde que aceptamos a Jesús, entonces hay una restauración del poder de la creación y la vida. 왜 그랬습니까? ¿Por qué es eso? 예수님이 창조주시기 때문에 그렇습니다. Porque Jesús es el Señor creador. 결혼을 하잖아요. Si uno se casa, 그러면 이 사람의 모든 것이 내 것이 됩니다. entonces todo de su pareja se vuelve suyo también. 그게 결혼의 의미잖아요. Esto es el significado del matrimonio. 예수님이 내 속에 들어오셨어요. Entonces si Jesús se vuelve a nosotros, 예수님께서 모든 걸 가지시고 내 속에 들어오셨어요. entonces Jesús vino con todo dentro de nosotros. 창조의 능력, 생명, 비밀 가지신 분이 내 안에 들어오셨어요. Entonces aquel que tiene el misterio del poder de la creación y la vida vino sobre nosotros. 그래서 창조의 능력과 생명이 회복된 겁니다. Por eso es que se restaura el poder de la creación y la vida. 예수님을 구주로 영접하면 기도 응답의 모든 조건이 법적으로 성취됩니다. Si nosotros aceptamos a Jesús, entonces se cumplen todos los requisitos legales para recibir la respuesta a la oración. 얼굴이 이쁜 사람의 이메일을 쳐가지고 엔터 누르면 가고, 얼굴 못난 사람은 암만 이메일 쳐가지고 엔터 안 눌러도 안 가고, 이런 법은 없어요. Entonces no es que digamos una persona apuesta, escribe un correo y lo envía, no se envíe, y si una persona que desea envía un correo, entonces no se envía. Esto no es
법적으로 그런 법이 없어요. sino que no hay una ley que sea así. 엔터 키 누르면 가게 돼 있어요. Porque si uno presiona el botón, entonces 그게 원리입니다. entonces así es como ocurre. 예수 이름으로 기도하면 응답되는 것이 과학입니다. Entonces el hecho de que si uno ora en el nombre de Jesucristo recibe una respuesta, eso es ciencia. 이게 하나님의 법입니다. Porque esta es la ley de Dios. 여러분이 잘하니까 응답 주시고 못하니까 응답 안 하는 게 아니에요. No es que Dios les dé respuestas porque ustedes están bien y no les da respuestas porque ustedes no están haciendo lo suficiente. 기도 응답 주시는 것이 법적으로 기도 응답 주실 수밖에 없는 것이 법적으로 성취된 겁니다. Sino que la única respuesta para que nosotros podamos recibir respuesta a las oraciones, esas condiciones fueron cumplidas legalmente aquí. 하나님께 예수 이름으로 기도하면 무조건 응답이 있습니다. Si nosotros oramos en el nombre de Jesucristo a Dios, recibimos respuestas. 바르게 기도한 것은 즉시 응답오고 Y si nosotros oramos correctamente, la respuesta es inmediata. 시간이 좀 더 걸리는 것은 더 완벽하게 응답오고 Y lo que tarda más tiempo viene de una manera más perfecta. 불신앙으로 기도한 것은 응답 안 하는 것이 하나님의 법이고요. Y si nosotros oramos con incredulidad, Dios no nos responde y esa es nuestra respuesta. 틀리게 기도한 것은 응답 안 하는 것이 하나님의 법입니다. Y para las oraciones erróneas, el no responder es una respuesta de Dios. 저 5살, 6살짜리 아이가 부모한테 칼 달라고 할 때 칼 주는 부모가 정신이 있는 부모겠습니까? Entonces imagínense que hay un niño de 5 o 6 años que le pide un cuchillo. ¿Qué tipo de padre le daría un cuchillo? 칼을 안 주는 게 응답입니다. El no dar el cuchillo es la respuesta. 예수 이름으로 기도하면 무조건 응답된다. Pero si nosotros oramos en el nombre de Jesús, tenemos respuesta absoluta. 네 번째, 예수님을 구주로 영접한다는 의미는 뭐냐면 내가 하나님의 자녀가 되겠다라는 고백입니다. ¿Qué significa el aceptar a Jesús como mi Señor? Significa que yo confesé y anuncié que yo soy un hijo de Dios seguramente. 이게 무슨 말이냐면 영적으로 하나님도 계시지만 사단도 있는 거예요. ¿Qué significa esto? Espiritualmente sí está Dios, pero también existe Satanás. 그동안 나는 사단의 자녀였거든요. Antes nosotros éramos hijos de Satanás. 둘 중에 하나를 선택해야 되는 상황입니다. Nosotros teníamos que elegir entre ser hijos de Dios o Satanás. 더 이상 내가 사단의 자녀로 살지 않겠고 하나님의 자녀로 살겠습니다 라는 고백이 영접입니다. Entonces la aceptación es confesar, yo ya no voy a vivir como un hijo de Satanás, sino un hijo de Dios. 그래서 그 고백을 하나님이 너무너무 기뻐하세요. Por eso Dios se alegra muchísimo de esta aceptación. 영접하는 순간 사단과 영원히 결별하게 됩니다. Y desde el momento en que nosotros nos aceptamos, somos separados eternamente de Satanás. 내 속에 성령은 영원히 거하시고 Porque el Espíritu Santo mora en nosotros eternamente. 사단과는 영원히 결별하게 되는 겁니다. Nosotros somos separados de Satanás. 창세기 3장 문제에서 단번에 해방되는 것이죠. Somos liberados del problema de Jesucristo de una vez. 저는 개인적으로 이 구절을 너무너무 좋아합니다. Personalmente a mí me gusta mucho este versículo. 요한복음 5장 24절입니다. Podemos verlo en Juan 5:24. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻을 것이다 라고 얘기하지 않았습니다. No digo el que crea que me envió tendrá vida eterna, 믿는 자는 영생을 이미 얻었다 라고 얘기합니다. sino nos dice el que crea que me envió tiene vida eterna. 여러분에게 임하신 축복입니다. 이미 영생을 얻었다. Esta bendición que está sobre ustedes significa que ustedes ya tienen esta vida. 사망에서 생명으로 옮길 것이라고 얘기하지 않았어요. No nos dijo serán trasladados de la muerte a la vida, 사망에서 생명으로 이미 옮겨졌다. sino ha pasado de muerte a vida. 여러분이 받은 축복입니다. Esta es la bendición que ustedes ya tienen. 이미 여러분들은 영생을 얻었습니다. Ustedes ya tienen vida eterna. 사망에서 생명으로 이미 옮겨졌습니다. Ya fueron pasados de muerte a vida. 이게 구원받은 자의 축복입니다. Esta es la bendición de la salvación. 영접한 자가 받은 축복입니다. Estas son las bendiciones que hay en aceptado. 요한복음 5장 24절 다시 한번 읽어주시죠. Vamos a leer Juan 5:24 de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 여러분에게 이미 임한 축복이니까 절대로 놓치지 마십시오. Esta es una bendición que ya tiene, por eso no la pierdan. 일곱 번째, 예수님 구주를 영접하는 것은 하나님의 언약이 계약으로 체결되는 순간입니다. Por eso, el punto 7, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, en ese momento entonces se establece el pacto de Dios como un contrato.
간단하게 설명할게요. Entonces lo explicaremos de una forma muy sencilla. 큰 기업과 기업이 무슨 중요한 이렇게 일을 한다 칩시다. Entonces digamos que hay dos empresas que están haciendo algo muy importante. 그러면 실무진들이 모여가지고 막 여러 가지 이 계획을 세웁니다. Entonces los representantes de ambas compañías se reunirán y tendrán muchos planes, ¿verdad? 예를 들면 한국의 대기업 삼성과 이 멕시코의 이라부아 또 시하고 뭐 이렇게 큰 뭐 일을 한다고 칩시다. Por ejemplo, digamos que la compañía coreana Samsung viene a Irapuato y quiere hacer algo muy grande. 실무진이 와가지고 막 이것도 준비하고 막 저것도 준비하죠. Entonces tendrán los representantes y también prepararán esto y lo otro. 맨 마지막에 하는 순서가 뭐죠? ¿Y qué es lo último que se hace? 삼성의 대표가 옵니다. Viene el representante de Samsung 이라부아토의 대표가 옵니다. y viene el representante de Irapuato. 그리고 계약서 한 장씩 이렇게 했죠. Contratos. 그리고 두 분이 뭐 하죠? ¿Qué es lo que hacen? 사인합니다. Ellos firman. 사인하는 그 순간 모든 일이 진행이 되는 겁니다. Desde el momento en el que firman todo lo demás ocurre. 이게 약속의 책입니다. Entonces este es un libro de promesas. 이게 언약입니다. Este es el pacto. 영접은 뭐냐? Esta es la vocación. 영접이라는 것은 이 언약을 내 것으로 체결하는 겁니다. Entonces la aceptación es que este pacto yo lo firmo como el que es mío. 영접하는 순간 이 언약 전체가 내 것이 되는 겁니다. Entonces desde que yo firmo este pacto, todo este pacto es mío. 이 하나님의 약속이 전체가 내 것이 되는 La 겁니다. promesa de Dios, todas las promesas de Dios son mías. 그 순간이 사인하는 그 순간이 영접하는 순간이에요. Entonces el momento en donde yo firmo, esto es la aceptación. 이 영접의 의미가 어마어마한 겁니다. Entonces el significado de la aceptación es algo muy grande. 이 의미를 알고 이제 전달해야 되는 거예요. Entonces nosotros debemos de conocer este significado para poder transmitirlo. 영접하면 그때부터 사단이 우리를 볼 때 두려움이 대상이 되는 거예요. Desde el momento en el que nosotros aceptamos a Satanás, nos teme. 예수 이름으로 기도하면 흑암세를 우리가 이길 수가 있으니까요. Si nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, nosotros podemos prevalecer sobre las fuerzas de las tinieblas. 사도행전 16장에 바울이 막 복음 전하다 보니까 귀신 들린 요정이 막 쫓아와요. Entonces en Hechos 16 podemos ver que Pablo era organizado y seguía los endemoniados. 예수 이름으로 기도해버리니까 사단이 귀신이 떠나가 버렸잖아요. Entonces cuando él oró en el nombre de Jesucristo, todos los demonios fueron echados fuera. 여러분은 지금부터 사단이 볼 때 두려움의 대상입니다. Por eso cuando Satanás nos mira a ustedes ahora, él siente miedo. 아홉 번째, Entonces el noveno punto, 하나님의 성전이 됩니다. nosotros nos volvemos el templo de Dios. 고린도전서 3장 16절에 나와 있습니다. Lo podemos ver en 1 Corintios 16. 여러분은 하나님의 성전이에요. Ustedes son el templo de Dios. 귀한 존재입니다. Son personas muy preciosas. 귀한 존재입니다. Son personas muy preciosas. 여러분이 하나님의 성전입니다. Ustedes son el templo de Dios. 가치 없는 존재가 아닙니다. No son personas sin ningún valor. 특별히 우리 청소년들 잘 들으세요. Especialmente nuestros jóvenes, escuchen esto bien. 사람은 얼굴로 사는 게 아니에요. Las personas no viven solo por su rostro. 사람은 능력으로 사는 게 아닙니다. Las personas no viven por su poder, 사람은 자기의 가치대로 사는 겁니다. sino que las personas viven de acuerdo a aquella manera que son. 혹시 여러분이 남들보다 뭐 좀 특이하게 생겼다고 상처받지 마세요. Ustedes no sean heridos porque tal vez ustedes son de apariencia un poco especial que los demás. 남들보다 능력이 떨어지고 공부를 못한다고 상처받지 마세요. Ustedes no sean heridos porque tal vez no pueden estudiar igual que los demás o porque no tienen tanto poder. 여러분은 하나님의 성전입니다. Porque ustedes son el templo de Dios. 지구상 최고의 가치 있는 존재입니다. Ustedes son el mejor templo de toda la tierra. 저는 어릴 때 상처가 많았어요. Yo cuando era pequeño tenía muchas heridas. 가난하고 능력 없고 Porque yo no tenía poder, era pobre. 남들보다 뛰어나지 못하고 Y yo no podía destacar más que los demás. 늘 눌려서 살았어요. Siempre estaba oprimido. 이제 몰랐다니까요. Pero yo no sabía esto. 제가 원래 복음 받으니까 이렇게 멋있는 줄 내가 몰랐다니까. Yo no sabía que cuando recibí el evangelio me volví una persona tan 아니 뭐 buena. 지금 좀 봐줄만 하잖아. Bueno, ustedes me pueden ver ahorita y yo estoy bien, ¿verdad? 할렐루야. 같이요 하나님의 성전. Entonces nosotros somos el templo de Dios. 여러분 절대로 실망하지 마세요. Entonces no se decepcionen nunca. 여러분 환경 때문에 속지 마세요. Ustedes no sean engañados por su entorno. 여러분 하나님의 성전입니다. Porque ustedes son el templo de Dios. 하나님 보실 때 최고 가치 있는 존재입니다. Y cuando Dios nos mira como las personas más valiosas. 여러분 혹시 여러분 자녀들 학교 다닐 때 이 자녀 보러 학교 가보신 적 있습니까? Entonces no sé si hay alguna vez que cuando sus hijos van a la escuela, ustedes quieren ir a la escuela a verlos. 막 아이들이 막 쏟아져 Y 나오잖아요. entonces cuando empiezan a salir todos los niños de la escuela, 수십 명, 수백 명이 학교에서 쏟아져 나와요. salen como cientos de niños de la escuela. 그 중에 누구만 보이죠? Entonces, ¿en quién se fija uno? 내 자녀만 보이는 거예요. En su hijo, ¿verdad? 네, 아시겠습니까? Ustedes lo comprenden, ¿verdad? 여러분 하나님의 자녀, Ustedes son hijos de Dios. 여러분 하나님의 성전. Ustedes son el templo de Dios.
영접하는 순간 삼위일체의 비밀이 이루어졌습니다. En el momento en el que aceptamos y cumple el misterio de Dios de Hijo, 그냥 어쩌다 영접하는 게 아닙니다. no simplemente que aceptamos por alguna casualidad, 우리의 구원을 계획하신 분은 성부 하나님이십니다. porque aquel que preparó nuestra salvación es Dios Padre. 그 구원을 이루기 위해서 이 땅에서 구원의 길을 여신 분은 예수님이십니다. Y aquel que cumplió este camino a la salvación es Jesús. 구원받도록 우리 마음문을 여시고 예수님을 구주로 영접하게 하신 분은 Y 성령님이십니다. aquel que abre nuestro corazón para que podamos aceptar y trae a ese Espíritu, es el Espíritu Santo. 이 삼위일체 하나님의 완벽한 역사로 우리가 영접하는 겁니다. Entonces el Dios mismo a través de su perfecta obra nos permite la aceptación. 예수님을 구주로 영접했다는 얘기는 성령께서 도장 찍었다는 얘기입니다. El hecho de haber aceptado al Señor como nuestro Salvador significa que somos sellados por el Espíritu. 너는 내 거다. Significa tú eres mío. 내가 끝까지 책임지겠다. Yo ahora soy responsable de ti. 성령의 도장. Es el sello del Espíritu. 하나님의 자녀가 되는 권세가 영접하는 순간에 주어집니다. Y nosotros desde que aceptamos tener una potestad, es el ser un hijo de Dios. 이게 영접입니다. Esto es espiritual. 여러분이 영접의 의미를 제대로 알고 그 다음에 사람 살리는 일들이 일어나기를 바랍니다. Y esto es la aceptación y espero que ustedes lo comprendan y puedan salvar a las personas. 저는 개인적으로 이라부아토가 굉장히 또 레온이 굉장히 기대됩니다. Personalmente yo estoy admirando mucho a las obras que van a ocurrir en Irapuato. 말씀 듣는 자세를 보면 달라요. Porque veo que su forma de escuchar palabras es diferente. 하나님이 여러분에게 행하실 것이 기대가 됩니다. De verdad estoy admirando las cosas que Dios va a hacer a través de 여러분들 통해서 영접운동, 생명운동 계속 일어날 겁니다. De verdad van a haber grandes obras de aceptación de vida. 놓치지 마시고 꼭 응답받으시길 예수 이름을 축원합니다. Que vivan en el nombre de Jesucristo para que cumplan las cosas y nos reciban estas respuestas. 잠시 기도하겠습니다. Vamos a orar brevemente. 하나님 감사합니다. Dios Padre, le agradecemos. 영접의 의미를 아는 자가 되게 하시고 Permítenos percatarnos de lo que es la aceptación. 영접운동이 일어나게 하여 주옵소서. Permite que ocurra con la aceptación. 정말로 하나님 이 지역과 멕시코와 중남미 살리는 귀중한 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서. Señor, permítenos ser tus siervos que nos puedan salvar toda esta región y a Centroamérica. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 우리 이 시간에 조그만 순서를 좀 가졌으면 좋겠습니다. En este momento queremos tener como un especial. 지금 저희가 4명이 왔습니다. 한국에서. Hemos tenido 4 personas. 그리고 주일날, 월요일날 3명이 더 옵니다. Y el domingo y el lunes vendrán 3 personas más. 네, 그 멤버들하고 같이 레온으로 가고 그 다음에 과테말라까지 갑니다. Nos trasladaremos todos a León y luego a Guatemala. 하나님 귀하게 역사하실 것 같아요. Yo creo que de verdad Dios va a obrar de una manera muy 네, especial. 그 중에 한 명이 내일 가야 돼요, 한국으로. Pero uno de nosotros debe de irse a Corea mañana. 아마 일생일 때 굉장히 좋은 기회가 될 것 같아서 Y yo pienso que esta es una muy buena oportunidad. 우리 이현성 집사님 잠시 나오셔서 하고 싶은 말 잠시 하고 우리 그 까로도나 목사님 대표로 한번 기도해 주셨으면 참 좋겠습니다. Entonces nuestro diácono Nilsson va a salir a compartirnos unas palabras y luego le pedimos por favor a la pastora. 저희 교회 집사님이시고요. Él es un diácono de nuestra iglesia 저를 가장 많이 뒤에서 도와주고 후원해 준 친구 중에 한 명입니다. y es una de las personas que más me ha ayudado y más me ha apoyado. 아마 인생에 굉장히 중요한 기회가 될 것 같아요. Y yo pienso que esta es una oportunidad muy importante en tu vida. 우리 나오실 때 뜨거운 박수 Vamos a 부탁드립니다. darle la bienvenida con un fuerte aplauso. 성령이 해주세요. Muchas gracias. Yo me pongo nervioso. Entonces yo voy diciendo, por favor, que me pasó más adelante. Y entonces estoy muy nervioso ahora. Y la verdad es que como mira todo yo, la verdad es que no vengo a simplemente tomar el video. Entonces yo vine a este lugar porque de verdad quería ver cómo a través de ese material, a través de este evento, todas las personas podían orar y también pudieran ver cómo los creyentes han ayudado. Y la verdad es que yo no tengo un nivel tan alto como lo vivimos todos. Pero les quiero hablar un poco acerca de la fe que tienen los creyentes del pastor de
주님 능력이